جی قرآن نے دس دیتا نا میرے نبی ست آسمانہ پار سدرۃ المنتہا دے کول گئے. سبحان اللہ. اے دیکھو لفظ ابد آ گیا جی. ابد ویسے تے اتنے دلائل یہ دیتے معراج جسمانی تے پورا خطبہ موجود ہے. پتہ نہیں میں کیڑے سال میں یاد نہیں کدی بیان کیتا ہوئے گا. طالب علمی دے دور منڈی کوارٹر دے اندر معراج جسمانی پر دلائل صرف ایک میرا پورا خطبہ سی, پورا جمعہ ہے جی. لیکن ہن میں خلاصہ جا بیان کراں. ویسے تے معراج جسمانی تے دلیل صرف لفظ سبحان ہی کافی ہے. لفظ سبحان عام جگہ تے عام گل تے معراج اگرچہ روحانی ہویا ہوندا ہے جی, خواب دی حالت اندر ہویا ہوندا تے لفظ سبحان ایتھے اللہ نو بولن دی لوڑ نہیں سی. گویا کہ ایک ایسا کام جڑا بہت بڑا کام ہے جڑا اتھے اللہ نے آکھیا سبحان. ٹھیک ہے نا, سمجھ آئی نا بات. دوسرا ابد ابد گل سمجھا جے, یعنی ابد عبدی اپنے بندے نو اللہ چلا کر کے لے گیا. اتھے بھی جدو اللہ کریم نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا خَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. گل سمجھ آئی؟ اللہ نے وحی کی تھی اپنے بندے وال. عبد دا لفظ روح بمائے جسم دے مرکب تے بولیا جاندہ ہے. اگر روح نکل جائے تے عبد پھر میت ہے. کیوں جی پھر بندہ عبد نہیں رہندا. گل سمجھ آگی نا. اتھے بھی میرے نبی روح بمائے جسم دے موجود سن. اللہ نے وحی فرمائی اپنے بندے پر جو وحی فرمائی وہ اللہ جانتا. ٹھیک ہے نا جی. اتھے بھی قرآن نے وہ کہا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. اللہ کریم نے وحی فرمائی اپنے بندے کی طرف جو وحی فرمائی. سبحان اللہ. ما اوحا. جی میرے پیارے ویر سمجھ آگئی نا. اس واسطے درویگنا توجہ فرمانا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حدیث بخاری دی فرماندے نے اے جڑی سورہ کہف اور سورہ مریم اے سورتاں اول دے اندر نازل ہویاں. اول دے اندر کہندے نے مینوں پرانیاں قدیمی یاد نے. اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے مینوں پرانیاں یاد نے. اور مسند احمد دی حدیث اندر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے جناب سورہ مریم نو اور سورہ جناب اسی طرح جناب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورت روم ایک سورت اسرا کیڑی سورت ہے اب بنی اسرائیل یہ ہوئی جدی میں آیت پڑھی ہے پہلی. ہاں جناب 15ویں سپارے دی پہلی آیت پڑھی ہے نا. گل سمجھ آئی نا. اس واسطے میرے پیارے ویر توجہ فرمانا پیارے نبی انہاں دو سورتاں نو ایک سورہ اسرا دوسری سورہ روم ہر روز تلاوت فرمایا کرتے سن. ہر رات میرے نبی نے تلاوت فرمانا ہوندی سی. الغرض معراج جسمانی گل سمجھ آ گئی. روحانی معراج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ادھر ویکھیا جے اے اللہ سبحان اس واسطے تے سبحان کہ اللہ کریم نے اقصا دور والی جگہ اقصا کہندے نے بڑی ایک بات سے دور دراز ہوئے. ٹھیک ہے نا. حرم تو دور سی ادا نا اقصا رکھ دیتا گئے. گل سنو نا. اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. رات دے کچھ حصے دی اندر اللہ ایک تے جناب 40 راتاں دا سفر مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصا پہنچو 40 راتاں لگ دیاں نے.
سواری تے پہنچو، پر سواری جڑی جہاز وغیرہ تے نہیں، ویسے اس دور دی بات ہے۔ جی 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 40 راتاں دا سفر، 7 مہینے توتے دا 40 راتاں دا سفر، اللہ اکبر، اور 7000 اے جناب سال، 7000 سال کوئی چیز اڑتی رہ جائے تے 7واں آسمان عبور کر دیے۔ 7000 سال، کیوں جو زمین تو لے کے آسمان دنیا تک 500 سال دی مسافت ہے، 500 سال، ٹھیک ہے؟ تے آسمان ہے جڑا اے دی موٹائی، یہ موٹا بھی اتنا ہی ہے کہ جتنا زمین تو لے کے آسمان تک فاصلہ ہے، وہ بھی 500 سال دا فاصلہ ہے۔ تے 7 آسمانہ پار جاندیا 7000 ہے جی سال، 7000 سال لگ جان ہے جی۔ اور اللہ اکبر، پھر اگے عند سدرۃ المنتہا، عندہا جنت المأوا، جڑی سدرۃ المنتہا ہے وہ کول جنت مأوا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ دے عرش دے نیچے وہ آسمانہ تو اتے پتہ نہیں کنے ہزار سال دا وہ فاصلہ ہے، یہ اللہ ہی جاندا ہے کتنے ہزار سال دا فاصلہ ہے۔ اللہ کریم نے اپنے نبی نو 7 آسمانہ پار دی عند سدرۃ المنتہا تک دی سیر کرائی۔ یہ ہزاراں سالہ دی مسافت دا یہ فاصلہ اللہ نے لیلا ہے جی بس رات دے تھوڑے جے حصے میرے نبی نو کروا چھڈیا۔ اس واسطے اللہ سبحانہ کہو جی گل ہن کوئی لکی چھپی تے نہیں رہ گئی، گل سمجھ آئی۔ اللہ اکبر، اللہ ادھر ویکھو نا میرے پیارے ویر، ہاں جی اے جناب اقصا، اے علاقہ دور تر سے بھی دور علاقہ اقصا کہا گیا ہے۔ پھر اے علاقہ قدرتی نہراں دی وجہ کر کے اور جناب پھلاں دی کثرت دی وجہ کر کے اور انبیاء دا مسکن اور مدفن ہونے دی وجہ کر کے بھی ممتاز ہے۔ گل سمجھ آئی نا؟ ہن اگے گل چلائیے۔ میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے کہ میں اپنے گھر دے اندر لیٹیا ہویا، اللہ دے پیارے نبی فرما دینے گھر دے اندر میں لیٹیا ہویا آرام کر رہا اور جناب مکہ مکرمہ دے اندر، مگر میریاں اکھاں نوٹیاں دل جاگدا۔ نبی دا سونا عام بندے دے سونے دے برابر نہیں، ٹھیک ہے؟ نبی ستے بھی ہون تے دل جاگ رہا ہوندا، سبحان اللہ، نبی دا دل کدی ستا، سبحان اللہ جی میرے سونے ویر۔ آقا فرما دینے میرا دل جاگ رہا ہے اور میں نو پتہ چل رہا ہے کہ ہو کی رہا ہے۔ میں ایک روایت اندر آئے میرے کل 2 فرشتے آئے، ایک میرے سارا لے پاسے کھڑا ہو گیا، ایک پیراں لے پاسے کھڑا ہو گیا، ایک فرشتہ دوسرے نو پوچھدا ہے۔ اللہ دے نبی فرماتے اکھاں میری نوٹیاں لیکن میں پتہ چل رہا ہے جی کی ہو رہا ہے، اکھاں نوٹیاں تے میرا دل جاگدا، مینوں انج لگدا ہے جویں پیراں والے فرشتے نے پوچھیا آ ہوا کیا اے ہوئی ہے جنوں آسماناں پار بلایا گیا ہے؟ جی جی دوسرا کہندا ہے جی جی نعم ہوا ہاں یہی ہیں جن کو آسمان پار بلایا گیا ہے۔ الغرض میں دسنا چاہنا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوب پیغمبر فرما دینے انج بھی ہویا کہ دوسری بخاری شریف دی حدیث اندر آندا ہے چھت میری کھول دیتی گئی، گھر دی چھت جڑی اتوں کھول دیتی گئی، حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے۔ دوئے رہتاں دی تطبیق ہے کہ پہلے 2 فرشتے آئے، ٹھیک ہے، پھر حضرت جبریل بھی آئے، لیکن وہ چھت کھول دیتی گئی، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر کو لے آئے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑے پیار نال لٹا لیا گیا ہے۔ میرے نبی دا شک صدر فرمایا، حضور دا شک صدر اس ویلے بھی ایک ویری تے
हलीमा सादिया दे घर दे अंदर उदों होया, एक बारी मिराज ते जान तो पहले होया, 2 बारी छके जी। मेरे नबी दा सीना चाक फरमाया, फिर जमजम दे नाल धो दिता गया और जनाब ओदे अंदर सीने नू जोड़ जना ओदे अंदर कोले का तश्त मंगवाया गया, एक बहुत बड़ी प्यारी जी ट्रे जड़ी है ओदे अंदर जनाब ओनू ले आंदा गया, जिहदे अंदर हिकमत और ईमान नाल वो ट्रे जड़ी है ना हिकमत ईमान नाल भरपूर है और भरी हुई है, ओनू सीने दे अंदर रख नबी दे सफर दियां तैयारियां हो रही ने ना। बुराक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब जदों बैठन लगदे ने बुराक शोखियां मारदा है। हजरत जिबरील कहंदे ने ओ बुराक तू जानदा ही नहीं तेरे ते एगो जी हस्ती अज तक सवार होई भी नहीं ना क़यामत तक कोई सवार होएगी। ते जेड़ा बुराक सी ना गधे नालों कुछ वड्डा, खच्चर है जी घोड़े नालों छोटा, खच्चर दे बराबर बराबर, खच्चर नालों कुछ छोटा और सफ़ेद रंग का बुराक सी। और इन्हें गल सुनी तो पसीनो पसीनी हो गया, हर करक हो गया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे नबी सोने दी अजमत, मेरे नबी दी शान ते अजमत दी बात जदों सुनी ये बुराक पसीना पसीना हो गया। और जनाब इस तरह जनाब दी तेज रफ्तारी दा आलम है, जितों तक दी निगाह जाती है उथे दा एक कदम जाता है ना है जी आसमाना तक। ये जनाब बिल्कुल लम्हे दे अंदर भी पहुंच सकता है, आसमाना ते नजर गई उथे कदम चला गया। इतना बरक बरक बिजली नू आखदे ने, बरक तो बुरा के ना। इस वास्ते जनाब कि इनू जनाब इसे तरीके नाल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू सवार करके मस्जिद हराम तो लेके मस्जिद अक्सा दे अंदर ले जाया गया। मेरे नबी दी सवारी नू बांध दिता गया जिथे अंबिया दियां सवारियां बनिया जांदियां सन। इहदे तो मसला ये मिलिया कि अपनी चीज दी हिफाजत तवक्कल दे खिलाफ नहीं है। अपनी चीज की हिफाजत करनी है, तवक्कल के खिलाफ नहीं उन्होंने बनना, संभालना, ताला लाना, लॉक करना, सारिया चीज़ा चेक मैं कर रही सफर के अंदर जनाब तवक्कल के खिलाफ नहीं। अलगरज मैं दसदा रहा अर्ज ते करदा पिया ना मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू जनाब फिर इहदे बाद इमामत वास्ते मुसल्ले ते खड़ा किया गया। सारे दे सारे अंबिया मौजूद ने। हुण मुसल्ले वाला जो आ गया है मेरे नबी दे बाजू नू पकड़ के हजरत जिबरील अलैहिस्सलाम ने मुसल्ले ते खड़ा कर दिता। सोनिया ये इमामत दा हक सिर्फ तुहाडा है, इमामुल अंबिया। मेरे नबी नू इमामत वास्ते खड़ा किया गया। फिर मेरे नबी को दूध और शराब दो चीज़ां पेश की गई। मेरे नबी ने दूध नू पसंद फरमाया। हजरत जिबरील आखिर ने सोने फितरत नू कबूल फरमाया जे, फितरत नू कबूल फरमाया जे। हुम्मा असअदनी फअरज बी इला समाइ दुनिया। फिर मैनू ले जाया गया, चढ़े आरज उरूज है मेराज, उरूज तो है ना बुलंद। फरमाया चढ़ाया मेरे नबी नू चढ़ा के लजाया गया आसमाना दी तरफ, आसमान दुनिया दी तरफ जी। ये हदीसा के अंदर आंदा है कि लिफ्ट जैसे लिफ्ट लगी होती ना, लिफ्ट अजकल तो गल समझनी आसान, लिफ्ट नमा कोई सूढ़ी सीढ़ी सी वो गोया कि अज सैकेंड के अंदर ही वो जनाब आसमान पहुंच। वाह अल्लाह तेरे निज़ाम, वाह अल्लाह तेरियां ताकतां, अल्लाह तेरियां कुदरतां, सुभान अल्लाह। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देने कि जनाब आसमान दुनिया तक पहुंचे तो जिबरील ने आखिया दक्कल बाब किया ना, आसमान के दरवाजे को खटखटाया। अगो जवाब आई कौन, दरवाजा खटखटाने वाला कौन है? कहते ने मैं जिबरील मन हुआ, उन्हें कहना मन हुआ। हजरत जिबरील कहते हाजा ए जड़ा दरवाजा खटखटाने वाला जिबरील। मेरे नबी खाकी ने, क्यों इंसान ने, बशर ने
تے اے نوریاں دا سردار میرے نبی دا غلام بنیا ہو. کیوں جی شاگردی دروازہ کھٹکاتا ہے نا. جدوں ہے جی آقا تے غلام جان تے غلام ہی اگے دروازہ کھٹکھٹائے گا. واہ جی واہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اندر یہ دروازے تے دربان پوچھدا ہے, کہندا ہے حل معک احد, کیا کوئی تیرے نال کوئی ایک ہے؟ ایک دا مطلب دو تین نہیں, ایکو نہیں جناب. یہ کہندے نے جبریل کہندے نعم معی محمد الرسول اللہ, میرے نال محمد الرسول اللہ نے. اور جناب کہندے کی نے ہن دربان کہندا ہے ارسل الی, کیا دی طرف تینوں بھیجیا گیا؟ واہ جی واہ. جی جی اللہ دی طرف مینو انہاں دی طرف بھیجیا گیا. ہاں جی اگو جناب ہاں جی حضرت جبریل نے کیا قال نعم فلما فتح علو جناب علون السماء الدنیا, فرمایا سانو چڑھایا گیا آسمان دنیا دی طرف, یعنی آسمان دنیا تے پہنچے. ویکھیا اللہ دے نبی فرما دے نے ویکھیا ایک شخص بیٹھا ہویا ہے, او دے سجے کھبے بڑے لوگاں دے جھرمٹ, جتھے سجے کھبے. جی جی حضرت میرے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ دے نے دائیں طرف لوگ بائیں طرف لوگ تے حضرت آدم علیہ السلام. اجے تک میرے نبی نو نہیں پتا ہے کون ہے بیٹھا بندہ, کون ہے جدے آسے پاسے ایڈے چرمٹ لگے ہوئے, ایڈے جھنڈ تے ایڈے جتھے موجود نے سجے کھبے. آپ ویکھ دے نے یہ شخص ہے جڑا بیٹھن والا سجے پاسے ویکھدا ہے تے مسکران لگ جاندا ہے, کھبے پاسے ویکھدا ہے تے رون لگ جاندا ہے. اللہ اکبر. جی 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 حضرت جبریل نو میرے نبی نے پوچھیا من ھذا الرجل یا جبریل, جبریل بندہ کون ہے؟ دس دینے ھذا آدم, اے حضرت آدم نے. اے لوگ کون نے؟ فرمایا سجے پاسے لوگ اے جنتی لوگ نے, کھبے پاسے والے جہنمی لوگ نے. حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد والے اولاد چو جنہاں نو جنتی ویکھ دے نے, جنتیاں نو ویکھ دے نے مسکران لگ جاندے نے. سونیا اگر چاہنا کہ تیرے باپ حضرت آدم تینو ویکھ کے مسکران تے جنتیاں والے کم کر, سونے جہنمیاں نو ویکھ کے حضرت آدم روندے نے. ہن تیری مرضی انسان اپنے ابے حضرت آدم نو مسکراندیاں ویکھنا چاہنا ہے یا روندیاں ویکھنا چاہنا ہے؟ مرضیاں تے تیریاں نے. ہن جی جی میں عرضے کر رہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم فرما دے نے مرحبا بالنبی الصالح والی ابن الصالح, اے نیک نیک نبی. سبحان اللہ. مرحبا جس طرح میں تو انو کہنا مرحبا تو ہڈے تشریف لے آنے دا شکریہ, اسے طریقے نال حضرت جناب اہلن سالن مرحبا کہتے نے آدم علیہ السلام. جی 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 پھر پوچھیا گیا ہاذا, جی 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 یہ لوگ کون نے؟ انہاں دی وضاحت کر دیتی گئی. الغرض حضرت آدم علیہ السلام دعاواں دیندے نے. اے بعد جناب سوالاں جواباں تو بعد پھر دوسرے آسمان دی طرف اوتے بھی انجی سوال جواب پورے پورے ہوئے نے. میرے نبی دوسرے آسمان تے پہنچے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے حضرت یحییٰ علیہ السلام ملے. دو نبی اتھے ملے. جی اے دے بعد تیسرے آسمان تے حضرت یوسف علیہ السلام. جی جی ہاں جی اللہ دے نبی نے تھے فرمایا حضرت یوسف کون سی؟ اذا ہوا قد اعطی شطر الحسن, فرمایا انہوں نصف حسن عطا فرمایا گیا. نصف حسن, نصف پوری دنیا چو نہیں, او زمانے دے اعتبار نال ادھا حضرت یوسف نو دتا گیا تے ادھا بہت زمانے دے باقی لوگاں نو. پوری دنیا چو نصف حسن نہیں, پوری دنیا چو
یعنی کوئی ہزارواں تے کروڑواں حصہ بھی ساری کائنات اندر ونڈ دیو تے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب تو سونے سن. ٹھیک ہے جی، اتنی وضاحت کافی ہے. جی 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 اللہ دے نبی نے فرمایا ہاں جی یہ دے بعد مینوں جناب تیسرے آسمان تو بعد چوتھے آسمان تے لے جایا گیا. چوتھے آسمان تے حضرت ادریس علیہ السلام ملے جنہ دے بارے اندر قرآن کہہ رہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. حضرت ادریس علیہ السلام دے بارے اندر اللہ فرمایا اسی حضرت ادریس نو بلند کر لیا، اٹھا لیا. رفع اٹھانا کہندے نے اٹھانے نو اللہ کریم فرماندے نے بلند مکان تے بلند جگہ تے حضرت ادریس علیہ السلام نو اٹھایا. ادھروں بھی دعاواں ملیاں. پنجویں آسمان تے حضرت ہارون علیہ السلام ملے. چھویں آسمان تے کون یاد ہے اکثر لوگاں حضرت موسیٰ علیہ السلام. سبحان اللہ. چھویں آسمان تے کون ملے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. ساتویں آسمان تے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور دے نال ٹیک لگائے ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے. بیت المعمور کیڑا بیت المعمور ہے؟ جڑا آسمان والیاں دا کعبہ. اے بیت اللہ جڑا ہے سعودیہ دے اندر اے مکہ مکرمہ چ اے مسلمانہ دا زمین والیاں دا کعبہ. سبحان اللہ. تے اس بیت المعمور دے اندر ہر روز 70,000 فرشتہ داخل ہوندہ ہے او دی تعظیم عبادت واسطے. تے فرمایا پھر کدی بھی اس فرشتے دی جڑا ایک باری داخل ہویا پھر باری نہیں آئے. اللہ تیرا اتنا بڑا نظام، اتنا بڑا نظام. حدیث یہ کہتا ہے کہ آسمان اتنا فرشتیاں نال بھریا ہویا، اتنی عبادت کرتے پے نے. جڑے سجدے چ پے نے وہ ہزاراں سالاں تو سجدے چ پے نے. جڑے رکوع چ نے وہ رکوع چ نے. جڑے جناب قیام کرتے پے نے وہ قیام چ نے. اللہ دی عبادت ہو رہی ہے. اس وزن دے انہاں دے وزن نال آسمان جس طرح کچاوے دے ہوتے اونٹ تے کچاوا لدیا ہو نا کجاوا او دے تے وزن دی وجہ تو جناب لکڑی دا کجاوا او آوازاں چیکو چیکو کردا ہے جی جناب آوازاں دیندا ہے. اس طرح آسمان آوازاں دے رہے ہیں. انہاں دے وزن اتنا زیادہ وزن. اللہ اللہ اکبر. اللہ جی میرے پیارے ویر اس واسطے تے عرض کر رہے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن تے گل سمجھ آ گئی. عند سدرۃ المنتہی لے گیا اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو آسمانہ تو پار سدرۃ المنتہا دے کول ہندہا جنت المأوی جتھے جنت ماوائے. سبحان اللہ. اس جنت دے کول اللہ کریم میرے نبی نو لے گیا. پھر اس جگہ تے فاوحا الی عبدہ ما اوحا. اتھے پھر اللہ نے وحی فرمائی. عز و نیاز دیاں باتاں ہوئیاں جیڑیاں بھی ہوئیاں. اللہ سونا اس بات نو اچھے طریقے نال جاندہ ہے. الغرض میں دس سے رہا کہ میرے پیارے بھائیو جناب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے اتھے بڑیاں ہی پیاریاں لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا انہو هو السمیع البصیر. اللہ نے بڑے عجائبات وکھائے، بڑیاں نشانیاں میرے نبی نو اللہ نے وکھائیاں معراج دے موقع تے. ایک پورا ایک جمعہ جے فلسفہ معراج تو ہویا مگر معراج ہویا کیوں؟ یہ میں انشاءاللہ اگلا جمعہ میرا آئے گا نا جڑا پہلا جمعہ اگلے مہینے دا انشاءاللہ وہ میں بیان کراں گا کہ معراج ہویا تے کیوں ہویا. ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر. وہ دے بہت سارے مضمین 25-30 گویا کہ خطاب ہو جان گے. وہ دے 25-30 مضمون بیان ہوں گے ایک کو جمعے دے اندر انشاءاللہ. برکیف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی آ رہے نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ملے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے نے محبوب آقا سنیو اللہ دی طرفوں کیڑا گفٹ لے کے آئے؟ آپ نے فرمایا 50 نمازاں دا. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے سونیا جاؤ اللہ کو لے فاسألہ التخفیف. اے دے چنا کوئی لیس دا تخفیف دا اللہ کو سوال کرو. میری امت تے 2 فرض سن انہوں نے وہ نہیں پڑھی تے 50 نمازاں.
پیارے نبی گئے 5 معاف ہو گئیاں، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے۔ اللہ 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 9 مرتبہ، 10ویں واری تو پہلے گئے سن نا، 10 واری میرے نبی 6ویں آسمان تو پھر اللہ دے دربار سے پھر واپس، پھر آنا جانا 10 مرتبہ ہویا، تو نمازاں 5 رہ گئیاں۔ ہاں جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے سونیاں ایک باری پھر چکر لا کے آؤ۔ ہاں جی، تے کئی بندے ایسے منحوس دنیا تے پیدا ہوئے نے جڑے کہندے نے اسمبلی چ کیا سی ایک وزیر اعظم نے، تواڈے وزیر اعظم نے کیا سی، جاہل تے جڈ، کہندا سی ایک چکر ہور لایا اندے تے نمازیاں دا رولا ہی مکدا، نہ نمازاں رہندیاں نہ نمازی رہندے، گل ہی مک جاندی۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے کہ موسیٰ مینوں شرم آندی ہے، مینوں شرم آندی کہ میں ہن اللہ دے دربار کہڑے منہ نال جاواں، اللہ مینوں تحفہ دے رہا ہے، میں کہاں مینوں گفٹ چاہیے نہیں، تھوڑا چاہیے، تھوڑا چاہیے، کیوں جی؟ اور دنیا والے ہو تانوں کوئی گفٹ ملے تے دل تہاڈا کردا ہوئے گا کہ بہتا چاہیے، گفٹ بہتا مل جاوے، کیوں جی؟ اللہ گفٹ دے تے بندہ کہے جی تھوڑا 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 ہوئے، تھوڑا ہوئے۔ ادھر آسمانہ تو آواز آ گئی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ دے کلمے تبدیل نہیں ہوندے سونیاں، نمازاں 50 ہی نے، پڑھو گے 5 نمازاں ثواب 50 نمازاں دا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ اے ایک بھائی، اللہ اکبر اللہ جی میرے سونے، سارے دے سارے بیان دا دوسرے خطبے تو پہلے خلاصہ ایک اے بھی اسی کرنے ہیں، اس تو پہلے ایک سن لو چھوڑا، کیا پہلے نہ تسی اے سن لو تے بعد وچ میں تانوں سناوندا جی، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ سارا جناب قاری جاوید صاحب ہے، جناب قاری اسی کہنے ہیں کہ وہ شاعر ہے بڑا، تے وچ ساڈے قاریاں دے نال رلیا پھردا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہے جی۔ جناب محترم محمد جاوید شاکر صاحب فوجی چوک والے، انہوں نے کلام لکھیا تے پر کر کمال دیتی ہے، تے وہ میں پڑھنے دی کوشش کراں گا کہ میرے تو پڑھیا گیا انشاءاللہ۔ تے جاوید شاکر صاحب نو میں گزارش کراں گا کہ پہلی صاف اندر قریب آ جان ذرا، شاکر صاحب تشریف لے آؤ، اگے آ جاؤ، اور عمران صاحب تشریف فرما نے، عمران بن ملک محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بیٹے پہلے ہی تشریف فرما نے ساڈے کول، اور جناب اسی طریقے نال خلیل صاحب کتنے بیٹھے نے یو کے تو جڑے 2 دن پہلے آئے نے، خلیل صاحب تشریف لے آ سکے یا نہیں اجے تک؟ خلیل بھائی لیاقت آباد والے، یہ میرا خیال خلیل صاحب نہیں پہنچ سکے، اچھا ٹھیک ہے بھائی، اے ہو گیا۔ تے ساڈے محترم حاجی خبیب صاحب ماشاءاللہ بن شریف اللہ مکہ مکرمہ تو ماشاءاللہ وہ بھی تشریف فرما نے ساڈے کول، اللہ دی مہربانی نال۔ اے بچے نے اسی القرآن الکریم انسٹیٹیوٹ دا جڑا آغاز کیتا ہے انشاءاللہ، کیوں جی کہ محمد عارف بھائی تسی بھی ویکھ کے آئے ہو نا، اعظم خان، اعظم بھائی، اعظم خان صاحب تسی بھی ویکھ کے آئے ہو نا ماشاءاللہ، ایتھے بھی وہی قاری محمد عثمان طاہر صاحب دا سارا سیٹ اپ ایس مدرسے بھی چل گیا تے اس بھی چل گیا ماشاءاللہ۔ تے اے بچے اسی یہو جے بچے تیار کر رہے ہیں، تانوں اج ایک ایک سوال کرو گے جناب میرے محترم و مکرم جناب بھائی قاری محمد ادریس صاحب بھی تشریف فرما نے، شیخ جناب مولانا عبد الواحد دانش آف ناگرہ وہ بھی تشریف فرما نے ماشاءاللہ، اللہ راضی ہو جائے۔ ایک سوال سب تو پہلے جناب کنہ کو سوال کرائیے، قاری ادریس صاحب، قاری ادریس صاحب پہلا سوال تسی کرو جی، ایک بچے نے پہلے بچے نے، آج بسم اللہ۔ میں اچھا 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 ٹھیک ٹھیک بٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا۔ اس بچے نے ماشاءاللہ 40 دن میں قرآن کریم حفظ کیا ہے ماشاءاللہ، 40 دن میں۔ کی نام بیٹے دا؟ عبداللہ سرور۔ عبداللہ سرور، اے عبداللہ سرور بیٹا جی، انہوں نے 40 دنوں چ ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ کیتا ہے۔ یہ کوئی ذہانت نہیں، اللہ دی طرف رحمت ہے، کرامت ہے، اللہ دا انعام ہے ماشاءاللہ۔ 40 دنوں جی بھائی
मंज़िल नंबर 1, पारा नंबर 4, सूरत नंबर 3। इस सूरत का नाम सूरतुल आल इमरान। यह सूरत मदनी है। इस सूरत की कुल आयत 200 और कुल 20 हैं। मंज़िल नंबर 1, इस मंज़िल में कुल 4 सूरतें हैं, 1 मक्की 3 मदनी। इस मंज़िल की कुल आयत 669 और कुल 85 हैं। पाव नंबर 2, सफ़ा नंबर 63, आयत नंबर 147। इस आयत का पहला हरफ वाव है। वाव पूरे कुरान मजीद में 2556 दफ़ा आया है। वाव के ऊपर ज़बर है। ज़बर पूरे कुरान मजीद में 53,243 दफ़ा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कान क़ौलहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फिर लना रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इस्राफना फ़ी अम्रिना व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। बस ठीक है, आप खड़े हो, साहिब आप आ जाए। माशाअल्लाह। दूसरा बेटा आ जाए। साहिब बेटा आप आ जाए। माशाअल्लाह। मेरे भाई अब्दुल हादी जनाब साहब ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਤ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ, ਸਵਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬਾਤ ਕਰੋਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਐਤ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਵੀ ਵਕਤ ਕਮ ਦੱਸਣਗੇ। और जनाब कल्ला कल्ला अल्लाह लो पढ़ दो जी। वतफक़द अत-तैर फ़क़ाल मा लिय ला अरा अल-हुदहुद। माशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. माशाल्लाह। बस ठीक। ऐसा पूरे मजमे को अगर कोई सवाल करना चाहे, कोई सवाल करना चाहता है, बच्चे कोई दोस्त सवाल करना चाहता है, सवाल करे। कोई दोस्त माशाल्लाह। सभा नंबर 10 दे पूरा सभा नंबर बोल दो तो पढ़ना शुरू कर देगा बच्चा। ना दसेगा कि केड़े सवाल दी केड़ी आयत है। सभा नंबर से बोल दो माशाल्लाह। अब्दुल्ला नाब बात नहीं कौन देगा? देव पुराने पाक बुजुर्गान दे आप सभा नंबर पूछने सवाल। माशाल्लाह। ये तीमार साहब माशाल्लाह की मुबारक हमने बात है माशाल्लाह। 225 ما كان حديث يفترى. माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये देखो, ये कितना जी? 63 لنفس ठीक है जी। अच्छा आगे ऐसे आगे जी। माशाल्लाह 389 98 99 ومالية नहीं 99 399 80 99 ये है भी वैसे फिगर ही मुश्किल है गिरे। चलो 89 तक बना रहे। चलो क्या कर रहे हो? 388 कर 88 388 कल सब हाथ मार दो ना, बच्चा ने खोल देता है कि नहीं। नहीं पढ़े बच्चे। अच्छा
262 खलकना तफजील है। गलत ना तफसील है, ठीक वाह जी वाह। 116 इन्नका माशाअल्लाह, यानी जितने जबरदस्त होंगे जितने गुरु नारिया पैदा होंगे माशाअल्लाह, वो तो पढ़ोगे कहोगे तो पढ़ना शुरू कर देंगे, समय पढ़ी जाएंगे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब अल्लाह जनाब का फरमाए। हाजी खुबैर साहब एक सवाल दूसरी कर लो। हाजी खुबैर साहब किधर गया एक जेडे दो बच्चे गए ना कितने ने एक रह गया आप उठे आप रह गए आप माशाअल्लाह एक सवाल आ जाए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। करें जी वक्त कम है तो सवाल पढ़। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها दोबारा पढ़ ले फलहु अशरु अमसालिहा। من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئة दोबारा पढ़ो। من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين माशाअल्लाह अल्लाह मस्जिद क्या बात। माशाल्लाह। कुरान पाक वालिद मोहतरम फरमा रहे थे जब मेरे छोटे भाई कारी मोहम्मद यूसुफ याकूब साहब, कारी यूसुफ याकूब साहब फैसलाबादी खादिम कुरान है ये माशाल्लाह। हम सब भाई अल्लाह की रहमत से अल्लाह के फजल से खादिम कुरान है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जो हम तो चलो वो तालीम तो जारी रहती है। उस्तादों ने जब पढ़ाया बुखारी शरीफ की सनद जब दी, जब सिलसिलातुल हदीस की सनद दी, तो उस्ताद मोहतरम शेख मौलाना अब्दुल हलीम राहिमहुल्लाह फरमाने लगे कि बेटा ये बाबुल इल्म में आपको दाखिल कर दिया, अब इल्म आपने अब हासिल करना है। आपको तरीका मतलब अल्फ बे ते से अल्फ़ाबैट और रूफे तजी तो सिखाई अगे तुसी मतलब हुण अगे तुसी दाखिल होकर पढ़ना है। तो बरकत मैं अर्ज़ कर रहा था हम तो उस सिलसिले से निकल आए। जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, अल्लाह पाक की कसम है, नबी इस्लाम का फरमान है कि फ़रिश्ते उनके पाँव के नीचे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और ये हशरातुल अर्ज़, ये चरिंद परिंद जंगलात में रहने वाले आम उड़ने वाले परिंदे, ये चींटियाँ, ये उनके लिए दुआएं करते हैं। तो हम इंसान हमारा ये अलमिया कि हम कहते हैं मौलवी ने मुआशरे ने दिता कि हाफिज़ ने दिता कि वो हाफिज़ थे, यार छोड़ दें। अल्लाह की कसम इनकी जूतियाँ उठाना, बल्कि इनके नाल उठाना और सीने से लगाना, इनको इज़्ज़त की निगाह से देखना, मैं कहता हूँ कि हर आम मुसलमान पे तो ये वाजिब है ये चीज़ें। तो बार कैफ ये बच्चे हैं कुरान पाक पढ़ने वाले जहाँ भी,
ये मेहनत करने वाले बच्चे कुरान और हदीस पे उन आप लोगों ने पीछे उनको सपोर्ट करना है, आप लोगों ने चलाना है इनके लिए, और कहीं जगह नहीं, आप लोग चलाते हैं और चलाना भी है इंशाअल्लाह अल अजीज़, अहद करना इस बात पर। माशाअल्लाह भाई ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਧਰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲ ਕੁਰਾਨ ਅਲ ਕਰੀਮ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਰੀ ਉਸਮਾਨ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰੀ ਅਹਿਮਦ ਕਾਰੀ ਮਹਿਮੂਦ ਇਹਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਗਰਾਨ ਇਹਦੇ ਹੋਟਲ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰੀ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਮਦਰਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਸ਼ਾਖਾਂ ਹੋਰ ਨੇ 4 ਇਦਾਰੇ ਹੋਰ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਾਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਇਦਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਹੀਰੇ ਤੇ ਮੋਤੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਇਹ ਹੀਰਾ ਤਰਾਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ज़्यादा तो ज़्यादा इत्थे दाखिल कराओ ज़्यादा तो ज़्यादा मदरसियां भेजो तो इंशाअल्लाह फिर तुहानूं असीं हीरे बना के देईए अल्लाह दे फज़ल नाल तर्जमा पढ़ोगे ना तर्जमा वो ऐत उत्थों भावें सपारे दे सपारे पढ़ी जाएगा बच्चा इंशाअल्लाह ए मेरा भी मेरे तो बगैर है लो मैं तो मेरी आदत ही पई हुई है हाँ जी हालांकि कारी यूसुफ ने कहा जी नहीं उत्थे उस मदरसे उन्होंने कहा लेकिन मैं 10,000 रुपये दिता इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए बरकत जी कल शतबाद ना प्रोग्राम है 62 बच्चे माशाल्लाह संदे फराग केड़ी जगह मिल्लत चौक दारुस्सलाम मस्जिद मिल्लत चौक दारुस्सलाम मस्जिद है उत्थे ठीक है जी मिल्लत चौक गुलिस्तान कलोनी उत्थे कारी उस्मान ताहिर साहब दे माशाअल्लाह इन्हां अदारियां चों 62 बच्चे माशाअल्लाह कुरान दे कारी और हाफज वो बन के निकल रहे हैं माशाअल्लाह उत्थों उन्हां दी तकरीब है दस्तारबंदी उन्हां दी अल्लाह दे फजल हैं अल्लामा साजिद मीर साहब भी तशरीफ ले आ रहे हैं बाकी बड़े बड़े कारी सुहैब मीर मोहम्मदी साहब भी सारे उलमा उत्थे माशाअल्लाह शुरू हाँ जी मिस्र तो भी दो कारी मिस्र तो आ रहे हैं माशाअल्लाह उत्थे जो मिस्र के कारियां दे सामने यह चीज़ां बच्चों ने दसियां ना तो वहाँ पै जाएंगे अल्लाह के फजल नाल अल्लाह कबूल फरमाए इदारे अच्छा पंफट जिहड़े इदारे दे लई जाया जाते हर बंदा